Isabel. Hola, Susana. Hola, Milina, Hola, buenas Lina. tardes. Hola, hola, Maribel. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Carlos. Hi, Mary. Hi. Hi, everyone. Hello. Okay, me in. Mary, I'm gonna make you co-host. Yep. Hi, Bob. Hi, How are you? I'm good. Hola, Saraí. Hola, Mírala ahí. Hola. ¿Cómo estás? bien, usted. Muy bien. Okay, I made all of you co-host. Oh, I think I made, oh, I think you made Isabel a co-host. I did. I'm gonna take her out and make you Bob Isabel, a you're in co-host. charge, okay? You're in charge of the breakout room this week. Perfect. There we go. Perfect. Okay, I'm gonna give everyone. I joined in. I had to drive home, so I was a little late today. Oh, I thought it was me. I kept reconnecting because I thought I was doing something wrong. I was 2 minutes late, so I'm just gonna give 2 more minutes to everyone. Yep. And make sure that we can, my God, he's here and Eddie's here. I'm sure these guys will come in. Carlos is here, Isabel is here. Susana is here, Vianel is here, Francisco is here, Maribel is here. Perfect. Okay, well, I'm gonna wait 1 more minute and then we can start. Hola, Francisca. Hola, Magali. Hola. Hola. Okay, ¿quién más nos ha saludado? Hola, Reina. Hola, Vianel. Hola, Lina. Hola, Lina. Okay. Hola, Nelly. Hola, Lina. Hola, Janet. Hola, Lina. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. So I think we have a lot of people. So I'm just gonna do one last attendance run. Reina is here. And Marcela's not here yet. Okay. Perfect. All right, well, I'm gonna go ahead and open my screen. Yasmin's gonna wait. Okay. I'm gonna, oh, hold on. Okay, here's Raimundo. We are missing Dean, so hopefully he comes in soon. Okay, so I'm gonna do share screen and share sound since I will be sharing a video when we start. Okay, does everyone see my screen? Yes. See? Okay, perfect. So let's see, who would like to read the goals for today? Francisca, can you read the goals for today, please? You're mute. Yes. Sorry. There you go. Okay. Goals for Monday, January 8th. 18. Perfect. 18, Perfect. 2021. A. Students will continue to practice how to write a sentence in the I identify an independence clause, a dependent clause, and a run-on sentence review, fanboys, or coordinating conjunctions. Perfect. B. Students will have some fun activities while talking about Martin Luther King Jr.
Today was his birthday and he was a hero fighting for change and a better world. Very good. Thank you, Francisca. Are there any questions, any words that you do not understand? Take a few minutes and reread it and see if there's any words that you do not understand. Is fanboys? Fanboys, we're going to talk about that today. We've reviewed it already, ya lo hemos repasado, but fanboys is the shortcut for coordinating conjunctions. So you can remember fanboys or you can remember coordinating conjunctions. They're the same thing, okay? They're an easy way to remember the coordinating conjunctions because we have F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. So we're going to talk about them again today, but they're the same thing. Significan lo mismo. Okay. Fanboys es una manera bien fácil de recordarse todas las conjunciones de coordinadores. Okay, en una oración. Si te acuerdas, Okay, if you remember fanboys, you remember them all. Very good. Any other questions? Okay, perfect. So I'm going to stop sharing my screen for a second. I am going to open a video. And I made this video. Okay, yo hice este video porque, I'm going to switch to Spanish for a second. Bob, Mary, estar ahí. Yo hice este video porque ninguno de ustedes me dijo que pueden accesar el examen gratis de COVID-19. ¿Ok? Así que para que puedan accesar el examen de COVID-19, hice este video de cómo accesar el examen. ¿Ok? Así que se lo voy a enseñar bien rapidito para que sepan cómo hacerlo. Yo lo hice ayer. I did this test yesterday and it's very easy. So I will show you. Here it goes. Hola padres, para poder hacer un examen de COVID-19, vamos a ir a la página del Departamento de Salud de Wyoming. Una vez entran a esta página, van a ir al botón que dice COVID-19. Una vez le dan ese botón acá arriba del menú de COVID-19, van a bajar y van a darle donde dice Learn More Free COVID Test for Wyoming Residents. Aprender aquí más para el examen de COVID-19 de residentes de Wyoming. Una vez entras aquí, le vas a dar el botón que está aquí abajo, que dice ordenar un examen gratis de COVID-19. Una vez entras aquí, vas a ver tus opciones de los exámenes. Vas a ver que tienes una opción de examen individual, que por más que dice que cuesta $119, para todos residentes de Wyoming esto es gratis. Le das al botón que dice ordenar tu examen, order your test. Y aquí adentro vas a ir a donde te dice este menú. Automáticamente te va a salir en inglés, así que tienes que darle al triángulo apuntando hacia abajo para entonces escoger español. Vas a decir que esta prueba es para ti o para tu hijo, dependiendo, pero vas a pedir el examen para ti. Y aquí vas a llenar tu información. En este caso voy a poner mi información, nombre, apellido, mi teléfono, mi fecha de nacimiento y le doy siguiente. Perdón, aquí le doy sexo, la raza que uno quiera poner y pongo mi correo electrónico. Lo confirmo nuevamente aquí abajo. Y nuevamente abajo voy a poner una contraseña y le doy siguiente. En este caso, si una le das siguiente, entonces puedes
poner el resto de la información. Voy a poner otra contraseña porque no me quiere, ya yo había hecho una cuenta con ese correo, así que por eso no me deja seguirlo, así que voy a hacerle con esta nueva. Aquí entonces le voy a decir dónde desea que le enviemos en la prueba. Le voy a decir Wyoming. Esto es bien importante. Le voy a dar siguiente. Entonces me va a decir que esta prueba es para que la haga uno mismo en su hogar. Tiene que requiere muestras de saliva y tiene que primero estar en Zoom y no debe abrir el tubo hasta que esté cara a cara con un supervisor de pruebas de Volt por medio de una videollamada en Zoom. Una vez lees todo, le vas a hacer checkmark a las dos opciones. Y entonces entiendes todas estas instrucciones. Vas a solicitar el kit te llega en 48 horas. Vas a montarte en Zoom para hacer una llamada remota supervisada. Y entonces con la persona al frente vas a recoger su saliva y después vas a ponerla en un potecito que te van a dar incluido en el kit y una etiqueta de UPS. Va a devolver el kit por medio de la etiqueta y el paquete proporcionado y va a llegar sus resultados por correo electrónico de 48 a 72 horas. Si ha estado expuesto a alguien, le puede dejar saber. Si ha estado potencialmente expuesto, también tiene que contestar esa pregunta. Si tiene alguno de los síntomas de COVID-19, también tienes que hacer esa pregunta. En este caso no tengo síntomas. Y entonces pones tu dirección. Tienes que poner las dos, física y P.O. Box. Acuérdense que nosotros no nos llega todo directamente a la casa. Y aquí decimos Jackson, Wyoming. Ponen su dirección postal y física. Y entonces, por último, me van a realizar el pedido y pedido completo. Ya entonces me va a llegar una confirmación de que el pedido se ha completado y me va a llegar mi examen en 2 días por correo. Una vez ya, como dije, una vez entras a tu examen y entras a tu cuenta, asegúrate de anotar tu contraseña y tu correo, porque entonces le vas a dar a este botón que dice Meet a Provider o conocer a una persona que te puede entonces hacer el examen por Zoom. O cuando te llegue ese correo electrónico, en ese correo electrónico también vas a ver este mismo botón para poder conectarte con alguien para hacer el examen. Y eso es todo, súper fácil. Ok, historia larga, corta. Ese es el proceso. Se les voy a enviar ese video por texto para que todo el mundo lo puedan ver. Si sus estudiantes están en high school, Mary me acaba de decir que los exámenes se dan gratis a los estudiantes de high school para que entonces le lleguen a ella los resultados en 48 o 72 horas. O sea que si tiene un estudiante de high school, lo puede hacer por ese medio, pero no puedo recomendarles más de lo que ya estoy, de que esto es bien fácil, gratis, y así ustedes mismos pueden hacerse sus exámenes, ¿ok? Cogen control de la pandemia, de cierta manera, porque entonces saben si alguien estuvo expuesto, cómo conseguirlo, ¿ok? Y nuevamente, no cuesta nada. Por más que dice $119, vieron que al yo poner Wyoming, salió $0, ¿ok? O sea que no tiene costo alguno, ¿ok? And to continue, we're going to continue with our class. Sorry, so it's a side step. I wanted to make sure that everyone knows how to get these tests. Okay, and the last thing I wanted to say for announcements is that you have all of your writing homework corrected. Your music writing homework has been corrected and sent back, okay? Please review changes, revisen los cambios, and contact me if you have any questions with the corrections. Por favor, contáctenme si me tienen alguna pregunta de las correcciones. Pero noten los cambios para que puedan aprender a cómo evitarlos o cómo hacer oraciones mejores la próxima vez que hagamos la asignación de música. Si no llegaron a entregar esta asignación, no se preocupen, vamos a tener otra asignación en unas semanas. Okay, so we are going to quickly review what we have been talking about for the last 2 classes, okay?
For the last week, we've been talking about 3 types of sentences in the English language, right? So who can give me an example of a simple sentence? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Que no sean estos dos. Remember, simple sentence has subject, verb, and object. So it follows that formula. Sigue esa fórmula. So who can give me an example? Me. Mireya, tell me. I eat spaghetti in the park. Perfect. I eat spaghetti in the park. Very good. Very good. That is a simple sentence. I is your subject. Eat is your verb. Spaghetti is what I eat, right? Your object. And in the park is my prepositional phrase on where. Where do you eat spaghetti? In the park. Okay, so that follows the same structure, the same formula as a simple sentence. Very good. So these are 2 examples that I'm going to ask Navy. Can you read the 2 examples, please? You're on mute. Navy, ¿me escucha? Oh, I think Navy is frozen. Maria, can you read the 2 examples? Yes. Jasmine drinks water many times a day. And the other, the car and the motorcycle ran out of gas. Perfect. So see that the simple sentence can have 2 subjects. Remember that we talked about that on Wednesday? There's 2 subjects, so it's a compound subject, ¿verdad? Un sujeto compuesto. Or it can just have 1 subject, like this one. Jasmine drinks water many times a day. Perfect. A complex sentence is the one that has an independent clause and a dependent clause. So who can tell me what an independent clause is? I'm going to pick someone. Janet, what is an independent clause? Estás en mute. Independent clause. What does that mean? Acuérdate, independiente. ¿Qué significaba eso? When is complete. When it's a complete sentence. Very good, Janet. So it's an independent. Remember, independiente, no necesita más nadie, ¿verdad? So es que no necesita más nada, por ende la oración es completa, right? It's an independent clause. And Carlos, what is a dependent clause? Dependent clauses depend the other clause for made together, right? Very good. It depends on another sentence, right? Because it's not a complete idea or a complete thought. Very good. So a complex sentence is always going to have a complete sentence and an incomplete sentence made into one. Okay, and the way you find that is by reading your sentence and dividing it. So for example, here you have one example. Isabel, can you read this example for me? Because my coffee was too cold, I heat it in the microwave. Very good. So if we take this into 2 sentences, right? Which would be one sentence, Isabel? If we divide this into 2 sentences, which one would be your first one? I heat it in the microwave. Very good. This would be one sentence. I heated it in the microwave. Is that an independent clause or a dependent clause? Dependent clause. Independent, right? I heated it in the microwave. I is your subject. Okay. Heated is your verb. Where did you heat it? In the microwave. This is your object. So this is an independent, fully complete sentence, right?
A Okay. complete sentence. So what is the other sentence? Dependent clause. Can you read it to me? Because my coffee was too cold. Perfect. Is that a complete sentence? Let's look at it in Spanish. Porque mi café estaba muy frío. And? Right? It doesn't make sense, right? It's not a complete sentence. So here you have a dependent clause and an independent clause. So this is a complex sentence, right? Because it has both. Tiene los dos. So you have to read, you have to do just what Isabel did. You have to read your sentence and you have to see, okay, is this part independent or dependent? If there is a dependent, you know automatically that it is a complex sentence, okay? And this is always going to help you because complex sentences is how we can write better. We can write more advanced, okay? For those of you who are in groups that are higher, more advanced, you should be able to write complex sentences, okay? In groups like Mary's group or Sarai's group, you can write complex sentences. If you are in Bob's group or in my group, you can start focusing on simple sentences because this is how you start. And then you grow into complex and compound, okay? But this is how you can improve your writing, which is very important. Okay, who would like to read? Anneli, can you read the second sentence? I thought he was what? Hold on a second. Although. Perfect. He was what? Wealthy. Perfect. He was still unhappy. Perfect. Where do you think where are your two sentences? Let's find the two sentences. The same thing Isabel did. Which would be one sentence? One is I thought he was wealthy. Say this word with me. Although. Although. It's a hard one. Although he was wealthy. Perfect. Perfect. One more time. I thought he was wealthy. Perfect. Is that an independent clause or a dependent clause? Dependent clause. Perfect. It's a dependent clause because it's not a complete sentence. Very good. And where is the other sentence? He was still unhappy. Perfect. And is that an independent or a dependent? Independent. Perfect. Independent because it's a complete idea. Very good, Anneli. So this is a complex sentence, okay? You always have an independent and a dependent sentence in one, okay? So you have to read your sentences and find out if it's complex. Now, this is an easy thing that is going to help you diferenciar between complex and compound. The only one that has fanboys is always going to be compound. You are not going to see words like for, and, nor, but, or, yet, or so in complex sentences. Okay, you are only going to see them in compound sentences. So if you have an and in your sentence, Raimundo, is that compound or complex? If you have and in a sentence. Compound sentence. Perfect. So if you have an and in your sentence, is always going to be compound. If you have a for in your sentence, Janet, is it going to be compound or complex? For? If you have for, very good. Exactly. If you have for, you will always have a compound sentence. What about Francisca? What if you have a but in your sentence?
in the compound sentence. Compound sentence. Very good. Tama la. So if you have but, or you have or you have yet, or you have so, or and, or nor, or for in your sentence, it will always be compound. Okay, so look for these words. Memorize fanboys. Memorícense qué significa cada letra de fanboys. Para que se recuerden, si ven alguna de estas letras, quiere decir que automáticamente la oración es compuesta, no es compleja. Okay, so when you have a compound sentence, you know because it is two independent clauses joined by one of these words. Okay, son dos oraciones completas, a diferencia de compleja, ¿verdad? Que siempre tiene una dependiente. Las dos oraciones van a ser completas y van a ser unidas por una de estas palabras. Okay, for, and, nor, but, or, yet, or so. Okay, so for example, let's see what is not read yet. Magali, can you read the first example? Yes. Our car broke down. We come last. Very good. We came last. So where is your fanboy? Which one is the one that's being used in this sentence, Magali? I don't know. This is a hard one. Yes. I don't know, Lina. It's okay because it doesn't have a fanboy, right? We don't see for, and, nor, but, or yet, or so in the sentence. You just see a semicolon, okay? It can be that it doesn't have this is called coordinating conjunction, right? Remember, fanboys is also coordinating conjunction. So it doesn't have a fanboy, it has a semicolon. But how can you tell this is a compound sentence without fanboys? Magali, what you have two sentences here, right? In one. Yeah. So which is one sentence? Can you read it to me? Which is one of them? Our car broke down is one, right? Yeah, Our it's car one. broke down. Is that an independent clause or a dependent clause? It's independent clause. Is an independent, right? Because it's a complete idea. Yeah. What about the other sentence? It's dependent clause. Is an independent clause. We came last. Nosotros llegamos último. It is a last sentence. It is a complete sentence, right? It's telling you we is your subject. Came is your verb. When did you came? Last. Yeah. I came last. So these are two fully complete sentences put together with a semicolon. So it can be used as a semicolon or you can use fanboys. Let's look at the other example. Matilde, can you read the other example for me? Mary went to work, but John went to the party. Very good. Which is one sentence? You have two sentences here. Mary went to work. Perfect. Is that an independent clause or a dependent clause? Independent. Perfect, because it's a complete idea. And where is your second sentence? But John went to the party. So the second sentence would be John went to the party, right? Because but is a fanboy. So it was added, remember. So it would be John went to the party. So is that an independent clause or a dependent clause? Independent. Perfect, independent, because it's also a complete idea. So I have two sentences, Mary went to work and John went to the party. I want to put them together. So I use one of these words, okay? But quiere decir pero. So Mary went to work, pero John fue a la fiesta. John went to the party. Okay, so they went separate ways, right? Yeah. And I want to say that in one sentence. So I'm going to create a compound sentence and I'm going to use one of the fanboys. Okay, y voy a utilizar uno de los fanboys.
Así que esto de aquí es lo más importante que se tienen que memorizar. ¿Ok? Porque tienen que acordarse cuáles son los fanboys. You have to remember which are the fanboys. So that way you can create a sentence. Okay? And we are going to talk about them more today in our small groups. Okay? This is what we're going to be focusing on. We're going to be focusing on compound sentences. Okay, so what we're going to do now is I'm going to call students, okay? And we are going to read the sentence. You're going to tell me, is it a simple sentence, a complex sentence, or a compound sentence? And after you tell me which type of sentence, I want you to find the elements. ¿Cuáles son los elements? Let's see who can tell me what SVOP means. Who can tell me that? Is the things that we look for in a sentence. Who knows? What is S? Subject. Very good. Subject. What is V? Verb. Verb. What is O? Object. Object. And what is P? Prepositional phrase. Perfect. Prepositional phrase. Very good. So I'm going to choose students and we are going to do this together. Okay, Jasmine, I'm going to start with you. So if you can unmute yourself, read the sentence and tell me, is it a simple sentence? I'm going to write these down, okay? So it's easier for you to remember. Is it simple? Is it complex? Or is it compound? So I went to the doctor in the afternoon. It's complex. It's not complex. I went to the doctor. How can you tell? Is it one sentence or two? One. One. So if it's one, Simple. it's simple. A simple sentence because it has, okay, I won't tell you. Which is the subject? I almost told you. Which is your subject? Who is the sentence talking about? Went to the doctor. Remember, a subject is who are you talking about? ¿De quién estás hablando? ¿Estás hablando de? Yo. I, right? I is your subject. Estás hablando de yo, ¿verdad? Yo fui al doctor esta tarde. Estás hablando de algo que hice yo. So I is your subject. What is your verb, Jasmine? What is your action? The doctor. Went, right? Ir. Ir a un sitio. Ahí tienes la acción. Tienes que buscar la acción en tu oración. Entonces, where did you go? Where did the person went? Doctor. To the doctor. Very good. And what would be in the afternoon? This would be this one. What does the P stand for? I think it was Isabel who said it. Isabel, can you repeat it? Preposition. Prepositional phrase. Very good. Because when did you go to the doctor? In the afternoon. Okay? Very good. Good job, Jasmine. Very good job. This is hard. Okay, Navy, you're going to do the next one. I cook and clean when I get home from work. Okay, is it a simple sentence, a complex, or a compound? You can tell because is it one sentence or is it many? It's a many. Many? Really? Is it one? One sentence. Very good. So it's which one? Is it simple or compound or complex? Remember, si es una, I'm going to go back. I'm going to keep going back and forth so you see this. If it's one sentence that has subject, verb, object, and prepositional, which one is it? Simple. Simple. Sentence. Very good. Very good. It's a simple sentence with a compound subject.
¿ok? Con un sujeto compuesto, porque I cook and clean. Sorry, a compound verb, not a subject. A compound verb. It has two verbs, okay? It can, that with two verbs, it can still be a simple sentence. So which is your subject, Navy? Who is the sentence talking about? I Very good. And what are your verbs? cook, clean. Cook and clean. Very good. Cook and clean are your verbs. And what is your object? When do you cook and clean? Get. When I get home, ¿verdad? Yo cocino y limpio cuando llego a mi casa. And then when do you get home? Sorry, when I get home from work. That's the object. When I get home from work. Very good. So you have your subject, I, your verb, cook and clean. When do you cook and clean? When I get home from work. Okay, so that is your object. Okay, so who else would like to go? I'm gonna call Maribel. The party was ruined because the dog ate the cake. So is it a simple sentence, a complex sentence, or a compound sentence? The complex sentence. Is a complex sentence? Very good. Can you tell me the two sentences? The party was ruined. The party was ruined. Perfect. That's one. Is that independent or dependent? Dependent. Independent, right? Because it's a complete sentence. The party was ruined. La fiesta se ruinió, ¿verdad? It's a complete sentence. And what would be your second sentence? Because the dog ate the cake. Perfect. Is that independent or dependent? Dependent. Dependent, porque el perro comió el bizcocho. And, right? I don't know anything more than that. So it's not a complete idea. Very good. Very good. That was hard. Thank you, Maribel. Oh, do you want to do, what is your subject of the sentence? The party. Very good. And what is your verb? Ruined. Ruined. Ruined de arruinado. Very good. And what would be your object? Because the dog ate the cake. Right? What was ruined? The cake. Right? It was ruined because the dog ate it. Very good. Okay. I'm going to choose Isabel. Okay. I want to lose weight, yet I eat chocolate daily. Is it simple, complex, or compound? Remember fanboys. Compound. Very good. Why is it compound? Because has two sentences, but has the yet in the middle between both. Yay! Very good, Isabel. Perfect. So which are your two sentences? I want to lose weight. There's one sentence. The other sentence is I eat chocolate daily. Perfect. Very good. And those are both independent clauses because they're a complete idea. Very good, Isabel. Perfecto. Okay, then I'm going to ask, who has not gone? Azucena. Azucena, estás en mute. Y después voy a pedirle a Raimundo. I like coffee and Mary likes tea. Very good.
Is it a simple sentence, a complex sentence, or a compound? Remember, fanboy. Remember this one. Hold on, I'm going to show you Azucena because Azucena has missed classes, so I wanted to help her. Remember this. It's a compound sentence. Very good. Why? Because have and. Because it's two sentences, right? Just like Isabel. It has two sentences put together with and. So And what in the middle. Exacto. Very good. So what are your two sentences? I like coffee and Mary likes tea. Perfect. And they're put together with and. Remember, fan, la A de fanboys y la Y de fanboys. Yeah. Okay? Very good. Raimundo. Okay. Last night, the doctor and the nurse walked into a glass door. So. Is it a, oops, sorry. No, perdón. Jeez. Is it a simple, complex, or compound? I thinking it's complex. Why do you think it's complex? Is it two sentences? No, it's just one sentence, but remember, if it's one sentence, which one is it? I think it's simple sentence. It is a simple sentence. This is a curveball, right? Esta es una difícil. I made it hard. So if you have a simple sentence, right? It says, last night, the doctor and the nurse walked, se chocaron, into a glass door. So what is your subject? Who is the sentence talking about? The subject is doctor and the nurse. Perfect. It's a compound subject, right? It's more than one subject. Yeah. And where is your verb? Walk. Very good. Walked is your verb. And what is the object? What did they walk into? Into a glass door. Perfect. Into a glass door. What this means in Spanish es que el doctor y la enfermera caminaron hacia, se chocaron hacia una puerta de cristal. Okay, so this is a simple sentence. Very good, Raimundo. What about the next one? Who has not gone that they would like to go? Maria. Okay. She returned the computer after she noticed it was damaged. This is noticed. Noticed. Pronunciame esa D al final. Very good. Noticed. Okay. I think it's complex sentence. Which are the two sentences? She returned the computer. Very good. Is that a complete independent or dependent clause? Independent. Very good. And what is the other sentence? After she noticed it was damaged. After she noticed it was damaged. Okay. Very good. Is that independent or dependent? Dependent. Very good. After she noticed it was damaged. Después que se dio cuenta que estaba dañada. Y, right? No me está acabando la oración. So it is a complex sentence. It is an independent clause with an dependent clause. Okay, por ende hizo una oración compleja. Very good, Maria. Perfect. That was the hard one. Let's see who else. Mireya, you haven't gone, right? ¿Ya fuiste? No, okay. Jamie ran, swam. Con A. Very good. En pasado. And rode. Rode.
all across the county. And this is supposed to say country, by the way. Sorry. Country? Yes, país. Sorry, that was my typo. Is it a simple sentence, a complex sentence, or a compound sentence? Simple? It's a simple sentence. Very good. What is your subject? Jamie? Very good. And what is your verb? Run, swim, and rode. Perfect. Is a compound verb. Very good. It has 3 different types of verbs. So Jamie corrió, nadó y corrió bicicleta por todo el país. Okay, is what the sentence is trying to say. Very good. Perfect, Mireya. Thank you. Okay, and then Francisca. Okay. My mom smiled when I made dinner. It's simple. It's simple. What do you think? Is it 2 sentences or 1? 2. 2. So if it's 2 sentences, it's not simple. Which one is it? Think about it. Is there a dependent in there? ¿Hay una oración dependiente ahí adentro? Yes. Yes. So if you have a dependent, which one would it be? Complex? Or yes. Very good, Francisca. So which are your 2 sentences? My mom smiled. Perfect. My mom smiled. Is that independent or dependent? Dependent. Independent, right? Because it's completa. My mom smiled, mi mamá sonrió. That's a complete sentence, right? Es una completa idea. You have a verb, you have a subject, and you have a verb and an object. Very good. And what would be the other sentence? When I made dinner. Perfect. Cuando yo hice comida. Imagínate que esa es tu oración completa. Cuando yo hice comida. And, right? There's nothing, you need something else, right? So it's a dependent clause with an independent clause, which makes it a complex sentence. Very good. Muy bien, Francisca. Okay, and then we have the last one. I'm going to give this to Carlos. Okay. Reina takes the bus every day in the morning. I think it's simple. It's a simple sentence. Very good. Where is your subject? Reina. Very good. Where is your verb? Takes. Very good. And what does she take? What's the object? Bus. The bus, right? And where's your prepositional phrase? Every day in the morning. In the morning. When, right? When does she takes the bus? In the morning, ¿verdad? Acuérdate de la hora, siempre. Preposición es movimiento, hora o lugar. O sea, si te están dando tiempo, lugar o movimiento, siempre es preposición. Okay? Very good, Carlos. Okay, I think you guys are getting this. I think you're understanding this way better. Am I correct in saying that? Yes? Any questions? ¿Alguna pregunta? No, I think everyone's getting it. Okay, perfect. So what we're going to do is we are going to go into our small groups where we're going to continue to work on our small groups, okay, sorry, in our sentence structure, okay, specifically compound sentences. And we are going to work a little bit about our person of the day, which we're going to talk about today is Martin Luther King Jr., which we started talking about last week. But we're going to continue talking about him because I think he is someone that is very inspirational, especially with what's happening in the world, in this country for the last few weeks. So I am going to do some groups. I'm going to put you all in a group. So hold on 1 second. I have Mary, Raimundo, Isabel, Navy, Janet, Maria, where are you? There we go. Mireya. And
So Mary's group is done. Sarai, I have Sarai, Carlos, Azucena, Aneli, Maribel, Marcela, I don't see her, and Matilde. Yes, Mati. Okay, and then Bob. I have Bob, Magali, no, Vianel, Marisol is not here today, and Francisca. Okay, and then for Lena, I'm gonna do Reina, Magali, Yasmin. Okay, everyone has groups. Please open your and join your group. Vianel, ¿te llegó? Ok, chicas, vamos a trabajar juntas hoy. Okay. Así que voy a abrir lo que tenemos que hacer. Okay. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Magali, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ok, es que no te veo. No, es que hay mucha luz y no me gusta. No te preocupes. Ok, vamos a empezar con, tenemos que hacer 2, 7, 8 y 9. Ok. Ok. Vamos a empezar creando oraciones compuestas. Ok. So I want you to write a sentence with the word but. Okay, so open your notebooks. Abra su libreta y vamos a crear una oración con la palabra but. Y esta oración me la van a leer en voz alta. So remember, a compound sentence are the ones that have fanboys y but es el B, la B de fanboys, ¿verdad? Así que está incluyendo, o sea que serían Lina, dos oraciones en una. Dime. no entendí eso lo de fanboy, pero vi que lleva and y but. ¿Con que lleve uno es suficiente? Correcto. Porque acuérdate que no estás tratando de añadirlos todos. Lo que estás tratando de hacer es unir dos oraciones en una. En este caso sería but, por ejemplo, but. Exacto. O sea que sería similar al ejemplo. But por ejemplo, I don't like winter, but I like to play in the snow. ¿Entiendes? No me gusta el invierno, pero sí me gusta jugar en la nieve. Ok. Y el but es el pero. O sea que hagan dos oraciones y traten de unirla con un but. Ok. Lina, tengo una pregunta. ¿Y esas son oraciones que compuestas o que serían simples? Compuestas. Si estás creando una Las oración estás diciendo que estamos. Ajá. El but, o sea que son compuestas o. Vas a crear una oración compuesta, solamente una, que lleve el but adentro. Acuérdate, una oración compuesta. Esas que son oraciones, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas oraciones? Cuando tienes dos oraciones que estás uniéndolas. Yo mi pregunta era. Reina, hay como un tiempo de lapso que o tú me escuchas más tarde o yo te escucho más tarde. Pero compuesta quiere decir dos oraciones que estás uniendo en una. Dos oraciones que estás uniendo en una con el but. Yasmin, ¿ya? ¿Esas se van a llamar oraciones compuestas? Correcto.
Mira, aquí lo tienes en inglés. Oye, Lina. Compound sentence. ¿Sí puedo? Dime, Magali. Hace rato en uno de los ejemplos que pusiste decía and y tú la pusiste como complex y yo me confundí ahí, me perdí porque decía and y la dijiste que era complex. Vamos a ver. No sé quién la dijo, la verdad. Pero aquí está and, the car and the motorcycle. ¿Y esta qué es? ¿Como ejemplo de qué? Ok, ojo. No es que salga la palabra como si automáticamente porque tú veas and ya es compuesta. No. Ok. Tienes que ver dónde está el and situado. Aquí no te está dando dos oraciones. Te está diciendo the car and the motorcycle. O sea, que si tú pensaras que esto es dos oraciones, the car no es una oración, ¿verdad? Porque solamente está diciendo el carro. Así que ya tú sabes. Ejemplos. En las otras, en la segunda, después de estas. Aquí. La segunda, en la antepenúltima. Jamie ran some and rode all across the country. Y dijiste que era complex. Yo pensaba que era compuesta. No, está simple. Está simple. Pero mira dónde está el and, Magali. Tú puedes dividir dos oraciones con el and. Mira ver la oración bien. Jamie ran some and rode Si tú usaras el pensaras que era compleja, ¿verdad? Compuesta, perdón. Si tú pensaras que esto era compuesta solamente porque tienen and ahí, y tú tratas de dividirlo, en dos oraciones, porque eso es el próximo paso, tratar de dividirlo en dos oraciones para encontrar esas dos oraciones. Jamie ran, swam, no es una oración, porque lo que te estás diciendo es Jamie corrió y nadó. Solo tiene el verbo y el sujeto. Exacto, solamente sujeto y verbo, o sea que eso no es una oración completa, así que no es ni independiente ni dependiente, sencillamente no es nada, ¿verdad? Es sencillamente dos palabras, o sea, tres palabras unidas. O sea que ahí tú sabes que no estás hablando de dos oraciones, estás hablando solamente de una. Y si estás hablando de una, siempre es simple, por más que tenga el and. Ok. Ahora, si tú tienes una oración como esta, por ejemplo, I like coffee and Mary likes tea, ahí tú tienes dos oraciones usando and. O sea, tiene I like coffee, que es una oración completa, me gusta el café, y Mary le gusta el té. Son dos oraciones completas unidas con and. Eso es una oración compuesta. ¿Ves la diferencia? Ya, ahora sí ya. Muy buena pregunta, porque eso es una muy buena observación. Gracias. De nada, esa es muy buena pregunta. Termina. Yasmín y Reina, probablemente eso los ayuda a ustedes. Bueno, un poco le entendí. Ok, porque hay una diferencia bien grande entre and como parte de un sujeto o and como que divide dos oraciones. Ok. La clave es tienen que leer sus oraciones. Esa es si no leen las oraciones, nunca van a sacar esto. Ok. Ok. Yo tengo la mía. Ok, dime tu oración. Ay, espérame. ¿Necesitas más tiempo, Yasmín? Yo tengo una, Lina. Dime la tuya, Reina, entre que Yasmín piensa. Aquí no hay a ver si estoy bien. No sé si la mía esté bien, pero estoy pensando bien si está bien o no. Con calma, con calma. A ver si está bien. Dime, Reina. The computer I use is broken. Ajá. O sea,
la computadora está rota, pero la quiero ocupar. But aquí tienes la oración tuya, Reina. The computer is broken, but I want to use it. I want to use it es una oración completa. Yo quiero usarla y la computadora está rota es otra oración completa. Así que tiene dos oraciones completas unidas por but. Eso es tremendo ejercicio, Reina. Entonces, ¿ahí qué sería la oración compact? Esto es una oración compuesta, exactamente. Porque tiene dos oraciones unidas con but. Ok. Ok, muy bien. ¿Sería oración compact o...? Compuesta. Compound. Mira la que acá tienes acá arriba. Compound. Ok. Ok, muy bien. Yasmin, ¿ya tienes la tuya? Es que yo estaba, no sé si esté bien, pero yo te ayudo. Dime. I don't like winter, but I like when it snows or snows. Perfect, but I like when it snows. I don't like winter. No me gusta el invierno en oración completa, pero me gusta cuando nieva, ¿verdad? But I like it when it snows. Ahora está. I like it when it snows. Me gusta cuando nieva. Y todo esto unido con but. Muy bien. Está perfecto. Y Magali, dime la tuya. Ahora sí. I want to go to Mexico, but I can't go because of the pandemic. But I can't travel because of the pandemic. O sea que I can't travel because of the pandemic. Yo no puedo viajar por la culpa de la pandemia. Es una oración completa. Y I want to go to Mexico es otra oración completa, unidas con but. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con and. So. Vamos a hacer lo mismo con so. So quiere decir por ende. So, le voy a dar un ejemplo. Exactamente, por favor. I love animals, so my house was a zoo growing up. Okay, me gustan los animales, por ende mi casa era un zoológico cuando estaba creciendo. ¿Verdad? Porque tenía muchos animales. ¿Es como por eso? Ajá, por eso, exactamente. Okay. Exactamente. Hoy puedes usar otro ejemplo para mí. I love photography, so I carry my camera everywhere I go. Me encanta la fotografía, por eso ando con mi cámara todo el tiempo. So,
Yasmin, ¿ya acabaste? Quídense de mute. Ay, no, Lina, no puedo con esto. No sé cómo acomodar el so. Yo te ayudo. Dime, Yasmin. Ahí voy. A ver, mira, tengo I really like shoes. So I really like have soup shoes, de sopa. zapatos. Ajá. Shoes. So I have many, pero no sé cómo, si me falta algo. Ok. ¿Cómo lo escribí? I really like shoes, so I have many pairs of shoes in my closet. Okay, porque ahí tienes dos oraciones. I have many pairs of shoes in my closet, es una oración completa. And I really like shoes, también es una oración completa, añadida por so. Okay. La clave es tratar de siempre hacer dos oraciones completas. Y entonces añadirlas con so. Exactamente. Okay. Muy bien. No sabía cómo. Yasmin, léeme la tuya. Can you come in to the party? I hope so. Ok, si haces preguntas, te vas a complicar mucho más. Así que ¿Sí? trata de que no sea pregunta. Porque si estás tratando de aprender esto, aprende primero no pregunta y después nos movemos a pregunta. O sea que sería... ¿qué es lo que tú quieras preguntarle? Que si vas a ir a la fiesta, ¿que haga qué? Como... Léeme la segunda. No, como yo espero que vayas a la fiesta. Ajá. I hope you. Pero ¿qué es lo segundo que tú quieres decir? Yo espero que tú vayas a la fiesta, ¿para qué? No sería como I hope o algo así, o I hope so, o ese era el último. Eso es lo que tú querías decir, que yo espero que tú vayas a la fiesta y ya. Ajá. Acuérdate que eso es una oración, tú estás creando dos oraciones. Así que te falta una oración. I hope you go to the party so I can see you. I can see your new hairdo. Ok, yo espero que vayas a la fiesta. I hope you go to our party so I can see your new hairdo. Ok, I can see your new hairdo, una oración completa. Yo puedo ver tu nuevo pelo. Ok, tu nuevo arreglo de pelo. And I hope you go to our party, también es otra oración completa. Unida por so. Ok. Y Reina, ¿cuáles serían tus dos oraciones? Ahorita no tengo, nomás tengo una, linda. A ver si está bien. Dime. I like chocolate. Ajá, I like chocolate. ¿Qué sería? So. Mira lo que te voy a escribir. So to drink the hot chocolate. Mira lo que te escribí en la pantalla. I like chocolate, so I eat a chocolate bar every day. Yeah, it's good. Ajá, It's fun. good. Exacto. O sea, I eat a chocolate bar every day, en oración completa. Yo como una barra de chocolate todos los días. Y I like chocolate, también una oración completa, ¿verdad? Me gusta el chocolate. Añadido por so. Very good. Very good. Okay, now we're going to do one more, and this is easy. We're going to do a sentence, or two sentences put together with and. Ok, dos oraciones puestas juntas con and.
A ver si estoy bien, Lina. Dime. Last night eat cake and I drink Colombian coffee. Last Estoy mal en el night. orden. ¿Qué fue después de last night? Last night eat cake. I ate cake. Ajá. And drink Colombian coffee or And I drink o solo el Colombian coffee. Sí, ¿verdad? Así le puse. And I drink Colombian coffee. Mira ahora. Ok, and Hugo, ok. Porque son dos oraciones. O sea, es que no estás continuando tu mismo pensamiento de yo comí y bebí, sino yo comí es una oración y otra persona tomó café. Entonces no se puede que los dos sea yo. No, porque entonces puede ser, pero tienen que ser dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, I ate cake and I listened to my favorite music. Okay. O sea, dos cosas totalmente diferentes. No pueden ser las dos en el mismo ambiente de comer y beber. Okay. Entonces, Okay. Colombian coffee. Okay. And Hugo drank Colombian coffee. Exacto. Esta está perfecta. Jasmine. Porque aquí tienes, Magali, esta es una oración y esta es otra. Y unida con Anne. Exacto. So, Adam and Kelly are no sleeping or sleep. Are sleeping, ajá. Eso es todo lo que tenía. Okay. Ya no, me falta completar. Esa es una oración. Esta fue la misma pregunta que dijo Magali. Esto es una oración. El and está uniendo dos sujetos. Estás hablando de quién estás hablando en la oración. O sea que este and no es este. ¿Ok? Son dos and diferentes. Este une sujetos o verbos. Cook and clean, como vimos ahorita, aquí también, acá arribita, cuando vimos estas oraciones de aquí, por ejemplo, cook and clean, ¿verdad? Lo mismo que puede decir Adam and Kelly, es lo mismo. Eso estás uniendo cosas, estás uniendo verbos o sujetos, no estás uniendo oraciones, ¿ok? Este de aquí está uniendo dos oraciones, esta es una y esta es otra. ¿Ok? Así que tú puedes usar esto, pero sería Adam and Kelly are sleeping and I am working. ¿Ok? Adam y Kelly están durmiendo, esa es una oración, esta es una. La otra. Y esta otra oración, I am working, unidas con and. Ok, a ver. ¿Ves la diferencia entre esas dos? Sí. Entonces, es unir dos oraciones, no unir dos sujetos. Correcto, correcto. Unir dos oraciones y no unir dos sujetos o dos verbos, porque también puede ser verbos. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y Reina, ¿cuál es la tuya? Dice, I cook spaghetti. Ajá. And she is clean the table. Perfect. Muy bien, And she Reina. is cleaning the table. Muy bien, Reina. So, I cook spaghetti es una oración, ¿verdad? She is cleaning the table es otra oración, ¿verdad? Unidas con and. Muy bien, perfecto. Ok.
Ahora nos vamos a mover a, ¿cuál es el próximo que tengo que moverlas? A la número 7. Ok, así que nos vamos a mover a la número 7. Y aquí me van a decir, cada una va a leer la oración en voz alta. Y entonces me van a identificar cuál es el fanboy que están usando. ¿Es for, and, but, or, so, yet? ¿Cuál de todo? Y me van a decir cuál es la oración independiente, el independent clause dentro de esa oración. Ok, que eso es lo que llevamos haciendo toda la clase. Si vamos a hacerlo juntas. Vamos a empezar con Magali. Okay. I went to the store, but I forgot to buy bread. Very good. So where is your fanboy? It's but. Very good. But in where is your independent clause? They both can be independent clause, by the way. ¿De las dos oraciones? Acuérdense, ¿qué es una oración compuesta? Son dos oraciones que unidas por fanboy. Esta es una oración. This is the compound. Compound sentence. Yeah. Very good. So the compound sentence always has two independent clauses, ¿verdad? Son dos oraciones completas unidas con el fanboy, ¿verdad? Yes. O sea que si son dos oraciones completas y te estoy preguntando cuáles son las oraciones independientes. Okay. Aquí tienes dos oraciones en una. ¿Cuáles son tus dos oraciones? Okay. I went to the store. Perfect. The second is, but I forgot to buy bread. Ojo, es I forgot to buy bread, porque nunca vas a añadir el fanboy. Okay. I forgot to buy bread. Okay. Exacto. I forgot to buy bread es una independent clause, ¿verdad? Una oración completa, and I went to the store. Perfect. Muy bien, Magali. Yasmin. Read the sentence out loud. The exam may be easy or it may be quite difficult. Very good. So I'm going to help you here. The exam, repita eso conmigo. The exam. Very good. Okay. El examen may be easy or it may be quite difficult. Esto es quite. Quite difficult. Very good. So which is your fanboy? Or. Very good. And which are your two sentences? The exam may be easy. Perfect. And which is your other order? And the other is it may be quite difficult. Perfect. Quite difficult. Very good, Yasmin. Muy bien. And Reina. Reina, read your sentence out loud. Lee la oración en voz alta. I haven't hired her, so I don't care the answer. I don't know the answer. I don't know the answer. Perfect. So which is your fanboy? So. Perfect. And which are your two sentences? I don't know that answer. No? And what's the other one? Tienes una. Yeah. I had hired her. Perfect. I haven't called, de llamar en el pasado. I haven't called her. Very good. Muy bien, Reina. Perfect. Así que ya entiende. Very good. Ok, ahora vamos a hacer... ok. Nos vamos a mover a este ejercicio. Ok. Y entonces me van a decir si es una oración simple, compuesta o compleja. Ok. Como hace rato. Okay. Exacto, como hace rato. Así que Magali, empezamos contigo. Okay. When I get home from school, I am going to take a nap. So this is compound.
Do you see a No, fanboy? no. Complex. 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 Very good. Because Yeah. there's no fanboy, right? No, There's no yes. fanboy, and you have a, which is your two sentences? Is when I get home from school. Is that independent or dependent? It's independent. It's ¿No? cuando yo llego a casa de la escuela. ¿Es una oración completa? Okay. No. No. It's dependent. Dependent. That's how you know it's complex, right? Because it has an Yeah. incomplete sentence. Very good. Muy bien. Very good. Jasmine? Andrew sleeped. Spilled. Spilled quiere decir derramó. Okay. Andrew sleep his pup in her car, but. Espérate. Léelo de nuevo con calma, porque aquí no hay her. Andrew spilled his pup in the car. Perfect. But didn't. Uh-huh, you got it. Didn't clean it up. Perfect. Do you see a fanboy? Es complex. Mira, ven, tú ves un fanboy. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está tu fanboy? Lo ando buscando aquí. Ok. ¿Lo ves? Es simple. Mira esa palabra ahí. ¿Qué es esa palabra? Ajá. But. ¿Qué but? Mírala aquí. But. Déjame tomarle una foto a Elena, pues acá hace rato no se veía. Sí. No pude. If but es fanboy. Acuérdate, tú hiciste una oración con él ahorita. ¿Te acuerdas del but? Que hiciste el I like winter, I don't like winter, but I like snow, que caiga. O sea, que es una oración compuesta, porque tiene el fanboy. Si automáticamente tiene el fanboy, y son dos oraciones unidas con el fanboy, es compuesta, exactamente. Una oración es didn't clean it up, no lo limpié, y Andrew spilled his pop in the car. Entonces, siempre que lleve el fanboy, por ejemplo, que fuera otra pregunta, pero que llevara otras dos. Si tienes, acuérdate. Sí, que lleve el bat, o que lleve el en, o que lleve el for, o que lleve el yet, o que lleve el so. Yasmin, acuérdate que sí, la contestación de tu pregunta es sí, mientras tanto sean dos oraciones unidas por esa palabra. Acuérdate del error que hiciste de Adam and Kelly. Si tienes el and uniendo sujetos o verbos, no es una oración completa. Tienes que unir dos oraciones. Como ahorita en esta, que son que va dos y lleva el bat. Exacto. Ok. Ahí sí lo ves. Ok, muy bien. Es que está como, a mí sí me hace como difícil entender esto, pero. Es difícil y es avanzado, ¿ok? Lo que pasa es que quiero que se como que te mantengas como que, ok, yo puedo crear más oraciones de sencillamente decir I eat spaghetti, ¿entiendes? Puedo crear I eat spaghetti and Kelly eats meat or Kelly eats a hamburger. ¿Ok? Y puedes escribir oraciones más complejas usando esta fórmula. Esa es la meta de esta lección. ¿Ok? O sea, que por medio de esto tú vayas aprendiendo como que, ay, espérate, yo puedo crear oraciones más complejas que esto todavía. Y es usando tus palabras fanboys o escribiendo oraciones complejas, que eso nos vamos a enfocar la semana que viene. Nos estamos enfocando hoy en las compuestas y la semana que viene nos enfocamos en las complejas. ¿Ok? Oye, Lina, una pregunta. Dime. Aquí en el abanico que está de colores, la N es amarilla. No entiendo la palabra, no la alcanzo a leer. Nor. Borrosa. Nor.
Nor. So Okay. quiere decir, por ejemplo, I don't, si tú me dijeras, I don't like the East Coast, nor do I like Alabama. ¿Cómo se usaría en español? para Usaría que como que en español sería, no me gusta esto, ni me gusta aquello. Ah, es como ni, ok. Exacto. Ok, es como doble, es decir, que no quieres, no te gusta algo, no quieres hacer algo. Es como, y eso, por ejemplo, cuando te dicen, me invitaron a la fiesta, pero ni voy a ir. exacto. Por ejemplo, algo así. Okay. Exactamente. Nor. Okay. Nor. Exacto. Y Reina, ¿qué tú crees de esta oración? Es cats love to drink warm milk. Es simple. Very good. It's a simple sentence, porque solamente una. Tienes el sujeto, el verbo y el objeto. Very good. Muy bien. Magali, el último round. Okay. Es complex. It's complex sentence. Very good. Because your two sentences are wherever you go, donde sea que vayamos, como que, ¿verdad? And you can always find beauty. Tú siempre encontrarás belleza. Ahí tienes una oración completa y aquí no tienes una oración completa, así que automáticamente es complejo. Very good. Complex sentence. Yasmin. Same people say that money can buy. Very good. Buy happiness, felicidad. Very good. This is simple. Very good. It's a simple sentence because it's just one, una oración, ¿verdad? Some people say that money can't buy happiness. Very good. And Reina. That the movie from very long was still very enjoyable. Perfect. ¿Es una oración simple? Very good. Oh, no, sorry. It's a complex sentence. Ni yo sabía eso. It's a complex sentence. ¿Por qué? Porque the movie, though very long, right, was still very enjoyable. Esto no me hace sentido como compleja, honestamente. A mí, yo pensé lo mismo que Reina. Yo pensé que esto era una oración simple porque una solamente. Así que vamos a mantener eso que es simple, ¿ok? Nos imaginamos que nunca vimos porque para mí eso tiene un sujeto, un verbo y una de estos, así que estábamos correctas. Okay, so, oh, hi Bob, we're just about to close. I'll see you over there. Okay. Nos vemos allá. Okay, yeah. Okay, Francis made it back here. There she is. Perfect. We're just missing Mary's group, which I'm sure will be in any minute, and Sarais. I knew it was close. I didn't want to start a whole new thing. Yeah, I just got to. I didn't get to Martin Luther King, so we'll do it. We'll do it on Wednesday. I was still alive when he was alive. Oh, really? Yeah. Oh, I wish I could have heard him. It's very inspirational. I'm thinking I'm going to send everyone the video to watch, and then they can bring questions or thoughts, and that way we can discuss it today without really discussing it. Mary, did you get to the Martin Luther King or no? Oh, you're on mute. Believe it or not, Lena, you might be impressed. I actually did, but I'm going to ask you to share the link with the group so they can listen to it again and write sentences. Perfect.
I was just gonna say that because we didn't get to it and Bob didn't either. Sarai, did you? You're on mute. No, okay. Did I what? Did you get to the Martin Luther King section? No, I did not. Okay, okay. So I will send everyone the video, okay, to watch. Please watch it. It is very inspirational, okay. El video es bien inspirador, especialmente con lo que está ocurriendo en la política de este país ahora mismo. Así que, por favor, vean el video, watch the movie, think about it, okay. Mantengan ¿cómo es? Esas cadenas del cerebro corriendo. And think about how was this inspirational, okay? How did it inspire you? ¿Cómo los inspiró? Traten de escribir algo y vamos a empezar la clase con este video el miércoles, okay? Porque quiero que abramos una discusión sobre este tema y tratar de expandir nuestro vocabulario con palabras nuevas sobre estas cosas de política, de inspiración, del cambio del mundo, etcétera, y el poder que tiene una persona para poder hacer cambio. Francisca, si quieres me envías esas preguntas por correo electrónico, ¿ok? En cómo te inspiró este video y en qué manera te inspiró, ¿ok? Que es algo que ustedes podrían hacer después de ver este video para iniciar ese cambio, ¿ok? Así que voy a enviar el enlace. Gracias todo el mundo. Thank you for coming. I will see everyone on Wednesday. Mary, Sarai, and Bob, please complete your survey. Thank you so much. And I will see everyone on Wednesday's class. Have a good night, everyone. Gracias. Bye. Gracias, Tina. De nada, los veo el miércoles. Bye. Thank you. Bye.